한국어 문법 규칙이 너무 복잡해서 어려워요. Las reglas gramaticales coreanas son demasiado complicadas. Es difícil. 발음의 미묘한 차이를 구별하는 게 가장 힘든 것 같아요. Creo que distinguir los sutiles matices de pronunciación es lo más difícil. 어휘력이 부족해서 원하는 표현을 정확히 전달하기가 쉽지 않네요. No es fácil expresar exactamente lo que quiero debido a mi limitado vocabulario. 존댓말과 반말의 사용 시점을 익히는 게 혼란스러워요. Me confunde aprender cuándo usar el lenguaje formal y el informal. 한국 문화에 대한 이해 없이 언어를 배우는 것은 어려움을 더하는 것 같아요. Creo que aprender un idioma sin entender la cultura coreana añade dificultad. 듣기 실력 향상이 생각보다 훨씬 어렵네요. Me doy cuenta de que mejorar mis habilidades auditivas es mucho más difícil de lo que pensaba. 한국어 속담이나 관용어를 이해하는데 시간이 오래 걸려요. Me toma mucho tiempo entender los proverbios o expresiones idiomáticas coreanas. 글씨를 읽고 쓰는 연습이 꾸준히 필요하다는 것을 깨달았어요. Me he dado cuenta de que necesito practicar constantemente la lectura y la escritura. 한국어 학습 자료가 항상 충분하지 않아서 답답할 때가 있어요. A veces me frustra que siempre haya materiales de aprendizaje de coreano insuficientes. 모르는 단어가 너무 많아서 문장 전체의 의미를 파악하기 어려워요. Hay demasiadas palabras que no conozco, por lo que es difícil entender el significado de toda la oración. 한국 사람들과 자연스럽게 대화하는 것이 아직은 어렵네요. Todavía es difícil conversar naturalmente con la gente coreana. 한국어의 조사 사용법이 너무 복잡해서 헷갈려요. La forma de usar las partículas en coreano es tan complicada que me confunde. 다양한 한국어 방언을 이해하는 것이 쉽지 않네요. No es fácil entender los diversos dialectos coreanos. 한국 드라마나 영화를 보면서 듣기 연습을 하는데 너무 빨라서 따라가기가 힘들어요. Estoy practicando mi comprensión auditiva viendo dramas o películas coreanas, pero es demasiado rápido para seguir. 한국어 학습 동기를 유지하는 것이 때로는 어렵네요. A veces es difícil mantener la motivación para aprender coreano. 한국어의 어순이 영어와 달라서 적응하는데 시간이 걸려요. El orden de las palabras en coreano es diferente al inglés, por lo que lleva tiempo adaptarse. 한국어 학습 목표를 설정하고 꾸준히 실천하는 것이 중요하다고 생각해요. Creo que es importante establecer metas de aprendizaje de coreano y practicarlas constantemente. 한국어를 배우면서 새로운 문화를 접하는 것은 즐겁지만 동시에 어려움도 따르네요. Aprender coreano y experimentar nuevas culturas es divertido, pero también conlleva dificultades. 만약 순식간에 어떤 언어든 유창하게 할 수 있다면 스페인어를 배우고 싶어요. Si pudiera hablar cualquier idioma con fluidez instantáneamente, me gustaría aprender español. 그 문화가 너무 매력적이라서요. Esa cultura es tan atractiva. 어떤 언어를 즉시 구사할 수 있다면 당연히 이탈리아어를 선택하겠지. Si pudiera hablar un idioma instantáneamente, elegiría el italiano sin dudarlo. 음식과 예술에 대한 이해가 깊어질 것 같아. Creo que profundizaré en mi comprensión de la comida y el arte. 만약 언어 능력이 즉시 향상된다면 포르투갈어를 배우고 싶어요.
Si mi habilidad lingüística mejorara instantáneamente, me gustaría aprender portugués. 브라질의 활기찬 분위기를 느껴보고 싶거든요. Me gustaría experimentar el ambiente vibrante de Brasil. 만약 갑자기 언어 천재가 된다면 러시아어를 배우고 싶어요. Si de repente me convirtiera en una genio lingüística, quiero aprender ruso. 문학 작품을 언어로 읽는 꿈이 있거든요. Tengo el sueño de leer obras literarias en su idioma original. 어떤 언어를 즉시 할 수 있다면 아마도 아랍어를 선택할 것 같아요. Si pudiera hablar un idioma instantáneamente, probablemente elegiría el árabe. 중동 문화에 대한 깊은 이해를 얻고 싶어요. Me gustaría obtener una comprensión profunda de la cultura de Oriente Medio. 만약 언어 장벽이 사라진다면 중국어를 배우고 싶어요. Si la barrera del idioma desapareciera, me gustaría aprender chino. 그들의 역사와 철학에 대해 더 알고 싶거든요. Me gustaría saber más sobre su historia y filosofía. 순식간에 언어를 배울 수 있다면 일본어를 배우고 싶어요. Si pudiera aprender un idioma instantáneamente, me gustaría aprender japonés. 애니메이션과 문화를 더 깊이 즐기고 싶어서요. Para disfrutar más profundamente del anime y la cultura. 만약 언어 능력이 마법처럼 향상된다면 프랑스어를 배우고 싶어요. Si mi habilidad lingüística mejorara como por magia, me gustaría aprender francés. 파리의 낭만적인 분위기를 느껴보고 싶거든요. Me gustaría experimentar el ambiente romántico de París. 어떤 언어를 즉시 구사할 수 있다면 독일어를 선택하겠지? Si pudiera hablar un idioma instantáneamente, elegiría el alemán. 철학 서적을 언어로 읽고 싶어요. Quiero leer libros de filosofía en su idioma original. 만약 갑자기 언어 능력이 뛰어나다면 스웨덴어를 배우고 싶어요. Si de repente tuviera una habilidad lingüística sobresaliente, me gustaría aprender sueco. 북유럽의 아름다운 자연을 더 깊이 느끼고 싶거든요. Me gustaría experimentar la hermosa naturaleza de los países nórdicos más profundamente. 순식간에 언어를 배울 수 있다면 힌디어를 배우고 싶어요. Si pudiera aprender idiomas instantáneamente, me gustaría aprender hindi. 인도 영화와 음악을 더 잘 이해하고 싶어서요. Para entender mejor las películas y la música de la India. 만약 언어 장벽이 없다면 터키어를 배우고 싶어요. Si no hubiera barreras lingüísticas, me gustaría aprender turco. 그들의 독특한 문화와 역사를 탐험하고 싶거든요. Me gustaría explorar su cultura e historia únicas. 어떤 언어를 즉시 할 수 있다면 아마도 베트남어를 선택할 것 같아요. Si pudiera hablar un idioma instantáneamente, probablemente elegiría vietnamita. 그들의 맛있는 음식과 친절한 사람들을 만나고 싶어요. Quiero conocer su deliciosa comida y gente amable. 만약 언어 능력이 마법처럼 향상된다면 태국어를 배우고 싶어요. Si mi habilidad lingüística mejorara como por magia, me gustaría aprender tailandés. 아름다운 해변과 문화를 더 깊이 즐기고 싶거든요. Me gustaría disfrutar de la hermosa playa y la cultura más profundamente. 순식간에 언어를 배울 수 있다면 폴란드어를 배우고 싶어요.
Si pudiera aprender idiomas instantáneamente, me gustaría aprender polaco. 그들의 역사와 예술에 대해 더 알고 싶어서요. Quería saber más sobre su historia y arte. 만약 언어 장벽이 사라진다면 네덜란드를 방문하고 싶고 그들의 언어를 배우고 싶어요. Si la barrera del idioma desapareciera, me gustaría visitar los Países Bajos y aprender su idioma. 어떤 언어를 즉시 구사할 수 있다면 아마도 그리스어를 선택하겠지? Si pudiera hablar un idioma instantáneamente, probablemente elegiría el griego. 고대 문명에 대한 이해를 높이고 싶어요. Me gustaría aumentar mi comprensión de las civilizaciones antiguas. 만약 언어 능력이 뛰어나다면 아프리칸스를 배우고 싶어요. Si tuviera buenas habilidades lingüísticas, me gustaría aprender afrikaans. 남아프리카 공화국의 문화와 역사를 탐험하고 싶거든요. Me gustaría explorar la cultura y la historia de Sudáfrica. 최근에 헬로우톡에서 언어 교환 파트너를 찾아서 매일 한국어로 대화하고 있어요. Recientemente encontré un compañero de intercambio de idiomas en HelloTalk y estoy conversando en coreano todos los días. 팟캐스트 듣는 게 발음 연습에 정말 도움이 되더라고요. Escuchar podcast realmente ayuda con la práctica de pronunciación. 특히 톡투미 인 커리언 추천해요. Recomiendo especialmente Talk to Me in Korean. 스터디 그룹에서 한국어로 토론하는 게 제일 재미있어요. Me resulta más divertido debatir en coreano en el grupo de estudio. 새로운 어휘도 많이 배우고요. También aprendo mucho vocabulario nuevo. 듀오링고는 기초 다지기에 좋지만 실제 대화 연습에는 부족한 것 같아요. Duolingo es bueno para construir una base sólida, pero creo que no es suficiente para practicar conversaciones reales. 온라인 한국어 튜터와 1대1 수업을 받으면서 유창성을 키우고 있습니다. Estoy mejorando mi fluidez tomando clases individuales con un tutor de coreano en línea. 한국 드라마를 보면서 따라 말하는 연습을 꾸준히 하고 있어요. Estoy practicando constantemente repitiendo después de las palabras mientras veo dramas coreanos. 재미있게 공부할 수 있어서 좋아요. Me gusta que puedo estudiar de forma divertida. 언어 교환 앱에서 만난 친구와 함께 한국 요리 레시피를 읽고 대화하는 게 즐거워요. Me gusta leer recetas de cocina coreana y conversar con mis amigos que conocí en una aplicación de intercambio de idiomas. 한국 노래 가사를 보면서 발음과 억양을 연습하는 것도 도움이 되더라고요. Me di cuenta de que también ayuda a practicar la pronunciación y la entonación mientras veo letras de canciones coreanas. 유튜브 채널 커리언 클래스 101분에서 다양한 한국어 학습 콘텐츠를 활용하고 있어요. Estoy utilizando diversos contenidos de aprendizaje de coreano del canal de YouTube, Korean Class 101. 한국어로 일기를 쓰는 연습을 하면서 문장 구성 능력을 향상시키고 있습니다. Estoy mejorando mi habilidad para construir oraciones practicando escribir un diario en coreano. 최근에 한국어 회화학원에 등록했는데 다양한 사람들과 함께 공부할 수 있어서 좋아요. Me inscribí recientemente en una academia de conversación coreana y me gusta poder estudiar con gente diversa. 한국어로 영화를 보면서 시도잉 연습을 하는 것도 도움이 되더라고요. Me doy cuenta de que practicar shadowing mientras veo películas en coreano también es útil. 온라인 한국어 커뮤니티에서 다양한 주제로 토론하면서 의견을 나누고 있어요.
Estoy compartiendo opiniones y discutiendo varios temas en una comunidad coreana en línea. 한국어로 짧은 이야기를 만들어 친구에게 들려주는 연습을 하고 있습니다. Estoy practicando creando una historia corta en coreano para contársela a un amigo. 팟캐스트를 듣고 따라 읽는 연습을 하면서 발음 교정을 받고 있어요. Estoy practicando mi pronunciación escuchando podcast y repitiendo lo que oigo. 한국어로 번역하는 연습을 하면서 어휘력을 늘리고 있습니다. Estoy aumentando mi vocabulario practicando la traducción al coreano. 온라인 한국어 스터디 그룹에서 서로의 발음을 교정해주는 활동을 하고 있어요. Estoy haciendo una actividad en un grupo de estudio de coreano online donde nos corregimos la pronunciación mutuamente. 한국어로 토론하는 앱에서 다양한 사람들과 의견을 교환하고 있습니다. Estoy intercambiando opiniones con diversas personas en una aplicación para debatir en coreano. 한국어를 배우면서 정말 웃긴 오해가 있었어요. 완전히 다른 의미로 받아들여졌거든요. Mientras aprendía coreano, tuve un malentendido muy divertido, porque se entendió con un significado completamente diferente. 외국어를 사용할 때 의도치 않게 엉뚱한 상황이 벌어진 적이 많았어요. He tenido muchas experiencias extrañas al usar idiomas extranjeros. 언어 장벽 때문에 상대방의 말을 전혀 이해하지 못해서 당황했던 기억이 생생해요. Recuerdo vívidamente la confusión que sentí al no entender nada de lo que decía la otra persona debido a la barrera del idioma. 문화 차이와 언어의 미묘한 뉘앙스 때문에 의사소통에 어려움을 겪은 경험이 있습니다. He tenido dificultades en la comunicación debido a las diferencias culturales y los matices sutiles del idioma. 번역기를 사용했는데 결과가 너무 어색해서 모두 웃었어요. Usé un traductor, pero el resultado fue tan extraño que todos se rieron. 길을 물어보려다 다른 장소로 안내받은 적이 있는데 정말 황당했어요. Una vez me pidieron indicaciones y me llevaron a otro lugar. Fue realmente absurdo. 음식을 주문할 때 완전히 다른 메뉴가 나와서 놀랐어요. Me sorprendió que cuando pedí comida, me trajeran un menú completamente diferente. 한국어로 농담을 하려다 분위기가 싸해진 적이 있어요. Una vez intenté hacer un chiste en coreano y el ambiente se volvió tenso. 상대방의 칭찬을 오해해서 부끄러운 상황이 발생했어요. Malinterpreté un cumplido y me encontré en una situación embarazosa. 언어 때문에 중요한 약속 시간을 잘못 이해한 적이 있습니다. Una vez malinterpreté la hora de una cita importante debido al idioma. 외국인 친구와 대화하다가 서로의 문화를 설명하며 웃었던 기억이 납니다. Recuerdo haber reído mientras hablaba con un amigo extranjero y explicábamos nuestras culturas. 한국어를 배우는 과정에서 예상치 못한 재미있는 에피소드가 많았어요. Hubo muchos episodios divertidos inesperados en el proceso de aprender coreano. 언어의 차이 때문에 상대방의 진심을 오해한 적이 있습니다. He tenido malentendidos sobre los verdaderos sentimientos de alguien debido a las diferencias de idioma. 다른 나라에서 생활하면서 의사소통의 어려움을 겪었던 경험이 있습니다. He tenido experiencias de dificultades en la comunicación al vivir en otros países. 한국어로 질문했는데 전혀 다른 답변을 받아서 당황했던 기억이 납니다. Recuerdo haber estado confundida al recibir una respuesta completamente diferente a la pregunta que hice en coreano. 외국어를 사용할 때 자신감이 없어서 실수할까 봐 걱정했던 적이 많았어요.
Me preocupaba mucho cometer errores al usar idiomas extranjeros porque no tenía confianza. 언어 장벽 때문에 상대방의 제안을 거절하지 못하고 곤란했던 기억이 있습니다. Tengo un recuerdo de no poder rechazar la propuesta de la otra persona debido a una barrera lingüística y haber estado en un aprieto. 한국어를 배우면서 새로운 문화를 이해하게 된 재미있는 경험이 많았어요. Tuve muchas experiencias interesantes aprendiendo coreano y comprendiendo nuevas culturas. 언어 학습을 하면서 동기부여를 유지하는 가장 좋은 방법은 무엇이라고 생각하세요? ¿Cuál cree que es la mejor manera de mantenerse motivado mientras se aprende un idioma? 새로운 언어를 배우는 여정에서 지치지 않는 비결이 궁금해요. Me pregunto cuál es el secreto para no cansarse en el viaje de aprender un nuevo idioma. 꾸준히 언어를 공부하려면 어떤 마음가짐이 필요할까요? ¿Qué mentalidad se necesita para estudiar un idioma de forma constante? 언어 학습 목표를 달성하기 위해 스스로에게 주는 보상은 어떤 것이 있을까요? ¿Qué recompensas te puedes dar a ti misma para alcanzar tus metas de aprendizaje de idiomas? 가끔 언어 공부가 너무 힘들 때 어떻게 극복하시나요? A veces cuando estudiar idiomas es muy difícil, ¿cómo lo superas? 언어 학습 커뮤니티에 참여하는 것이 동기부여에 도움이 될까요? ¿Ayuda a unirse a una comunidad de aprendizaje de idiomas con la motivación? 새로운 언어를 배우는 즐거움을 다시 느끼려면 어떻게 해야 할까요? ¿Cómo puedo volver a sentir el placer de aprender un nuevo idioma? 언어 학습에 어려움을 느낄 때 어떤 방식으로 자신을 격려하시나요? ¿Cómo se anima a sí misma cuando tiene dificultades para aprender un idioma? 언어 학습 목표를 세분화하는 것이 도움이 될까요? 구체적인 방법이 있다면 알려주세요. ¿Sería útil dividir los objetivos de aprendizaje de idiomas en pasos más pequeños? Si tiene métodos específicos, por favor dígame. 언어 학습의 지루함을 느끼지 않기 위한 팁이 있을까요? ¿Tienes algún consejo para no aburrirse al estudiar idiomas? 새로운 언어를 배우는 과정에서 가장 큰 어려움은 무엇이며 어떻게 해결해야 할까요? ¿Cuáles son las mayores dificultades al aprender un nuevo idioma y cómo se pueden solucionar? 언어 학습을 하면서 슬럼프를 겪은 경험이 있다면 어떻게 극복했는지 궁금해요. Si has experimentado un periodo difícil mientras aprendías un idioma, me gustaría saber cómo lo superaste. 언어 학습에 대한 열정을 유지하는 비결은 무엇이라고 생각하세요? ¿Cuál cree que es el secreto para mantener la pasión por aprender idiomas? 새로운 언어를 배우는데 도움이 되는 재미있는 활동이 있을까요? ¿Hay alguna actividad divertida que pueda ayudarme a aprender un nuevo idioma? 언어 학습 목표를 달성하기 위해 어떤 노력을 하고 계신가요? ¿Qué esfuerzos está haciendo para alcanzar sus objetivos de aprendizaje de idiomas? 새로운 언어를 배우는데 필요한 가장 중요한 자질은 무엇이라고 생각하세요? ¿Cuáles cree que son las cualidades más importantes necesarias para aprender un nuevo idioma? 언어 학습에 대한 긍정적인 마음가짐을 유지하는 방법이 있을까요? ¿Hay alguna manera de mantener una actitud positiva hacia el aprendizaje de idiomas? 새로운 언어를 배우는데 도움이 되는 앱이나 웹사이트가 있다면 추천해 주세요. ¿Podrías recomendarme alguna aplicación o sitio web que me ayude a aprender un nuevo idioma? 교재를 사용하는 것이 어휘력 향상에 더 효과적인 것 같아요. Creo que usar el libro de texto es más efectivo para mejorar el vocabulario.
언어 학습 앱은 이동 중에 공부하기 정말 편리하죠? ¿No es muy conveniente estudiar mientras te desplazas con una aplicación de aprendizaje de idiomas? 완전 몰입 환경이 가장 빠른 학습 방법이라고 생각합니다. Creo que un entorno de inmersión total es el método de aprendizaje más rápido. 새로운 언어를 배울 때 문화적인 맥락을 이해하는 것이 중요하다고 봅니다. Creo que es importante entender el contexto cultural al aprender un nuevo idioma. 문법책은 언어의 기본 구조를 다지는데 필수적이라고 생각해요. Creo que los libros de gramática son esenciales para construir la estructura básica del lenguaje. 실제 대화를 통해 언어 감각을 키우는 것이 가장 좋다고 느껴요. Siento que es mejor desarrollar el sentido del idioma a través de conversaciones reales. 다양한 앱들이 있어서 어떤 것을 선택해야 할지 고민이 되네요. Hay tantas aplicaciones que no sé cuál elegir. 교재만으로는 부족하고 실제 사용 환경에 노출되어야 실력이 늘 것 같아요. Solo con los libros no es suficiente. Creo que mis habilidades mejorarán si me expongo a un entorno de uso real. 언어 학습은 꾸준함이 가장 중요하다고 생각합니다. Creo que la constancia es lo más importante en el aprendizaje de idiomas. 몰입 환경에서 배우면 발음 교정이 자연스럽게 되는 것 같아요. Creo que la corrección de pronunciación se vuelve natural al aprender en un entorno inmersivo. 앱을 통해 단어를 암기하는 것은 효율적인 방법이라고 생각합니다. Creo que memorizar palabras a través de la aplicación es un método eficiente. 교재를 활용하여 체계적으로 학습하는 것을 선호해요. Prefiero aprender sistemáticamente utilizando libros de texto. 언어 학습 앱의 게임 요소는 동기부여에 도움이 되죠. ¿Los elementos de juego en las aplicaciones de aprendizaje de idiomas ayudan con la motivación? 실제 외국인과 대화하는 것이 가장 두려우면서도 효과적인 방법 같아요. Creo que hablar con extranjeros reales es la forma más efectiva, aunque también da más miedo. 언어 학습은 단순히 단어를 외우는 것이 아니라 문화를 이해하는 과정이라고 생각합니다. Creo que aprender un idioma no es simplemente memorizar palabras, sino un proceso de comprender la cultura. 교재와 앱을 병행하면서 몰입 환경에 노출되는 것이 가장 이상적인 방법 같아요. Creo que la forma más ideal es estudiar con el libro de texto y la aplicación al mismo tiempo para estar expuesta a un ambiente inmersivo. 언어 학습 앱은 발음 연습 기능이 정말 유용하죠. La función de práctica de pronunciación en la aplicación de aprendizaje de idiomas es realmente útil, ¿verdad? 몰입 환경에서 배우는 것은 마치 어린아이가 모국어를 배우는 것과 비슷하다고 생각합니다. Creo que aprender en un entorno inmersivo es similar a como un niño aprende su lengua materna. 한국어를 배우면서 존댓말과 반말의 차이가 생각보다 훨씬 복잡하다는 것을 알게 되었어요. Mientras aprendo coreano, me he dado cuenta de que la diferencia entre el lenguaje formal y el informal es mucho más compleja de lo que pensaba. 처음에는 단순히 문법적인 차이라고 생각했는데 관계의 거리와 예의를 나타내는 중요한 요소라는 걸 깨달았죠. Al principio, pensé que era simplemente una diferencia gramatical, pero me di cuenta de que es un elemento importante para indicar la distancia en las relaciones y el respeto. 눈치 보는 문화가 한국어 표현에 많이 반영되어 있다는 점이 흥미로웠어요. Me pareció interesante que la cultura de tener en cuenta los sentimientos de los demás se refleja mucho en las expresiones coreanas. 직역하면 어색하지만
한국 사람들은 그렇게 말하는 게 자연스럽다는 걸 알게 되었어요. Aunque la traducción literal suena extraña, aprendí que los coreanos hablan así de forma natural. 말할 때 상대방의 나이와 지위를 고려하는 것이 정말 중요하더라고요. Es realmente importante considerar la edad y el estatus de la otra persona cuando hablas. 한국어에는 감정을 표현하는 방식이 서양 언어와 많이 다르다는 것을 느꼈어요. Sentí que la forma de expresar emociones en coreano es muy diferente a la de las lenguas occidentales. 상황에 따라 미묘하게 다른 표현을 사용해야 해서 어려움을 겪기도 했어요. A veces me resultaba difícil porque tenía que usar expresiones sutilmente diferentes según la situación. 한국 사람들은 직접적인 표현보다는 돌려서 말하는 것을 선호하는 경향이 있는 것 같아요. Creo que a los coreanos les gusta expresarse de forma indirecta en lugar de directa. 한국어 속담이나 관용구에는 한국의 역사와 문화가 담겨 있다는 것을 알게 되었어요. Me di cuenta de que los proverbios y expresiones idiomáticas coreanas contienen la historia y cultura de Corea. 한국어 공부를 하면서 한국의 수직적인 문화를 이해하게 되었어요. Mientras estudiaba coreano, llegué a entender la cultura jerárquica de Corea. 예전에 외국인에게 무심코 반말을 사용해서 당황했던 기억이 나요. Recuerdo una vez que usé lenguaje informal con un extranjero sin darme cuenta y me sentí avergonzada. 한국어에는 체면이라는 개념이 중요한데 말할 때 항상 염두에 둬야 해요. En coreano, el concepto de chemeon es importante y siempre hay que tenerlo en cuenta al hablar. 한국 사람들은 칭찬을 할 때도 간접적으로 표현하는 경우가 많더라고요. Los coreanos tienden a expresar los elogios de forma indirecta. 한국어에는 정이라는 문화가 있는데 사람들과의 관계를 중요하게 생각하는 마음을 나타내는 표현이에요. En coreano existe una cultura llamada jeon, que expresa el sentimiento de valorar las relaciones con las personas. 한국어를 배우면서 한국 사람들의 겸손함과 배려심을 느낄 수 있었어요. Mientras aprendía coreano, pude sentir la humildad y consideración de los coreanos. 한국어에는 흥미로운이라는 표현 대신 다른 뉘앙스를 가진 단어를 사용하는 경우가 많더라고요. En coreano, a menudo se usan palabras con diferentes matices en lugar de la expresión interesante. 한국어에는 얼굴이라는 개념이 중요한데 다른 사람의 기분을 상하게 하지 않도록 조심해야 해요. En coreano, el concepto de cara es importante, así que hay que tener cuidado para no ofender los sentimientos de los demás. 한국어를 배우면서 한국 문화에 대한 이해가 깊어졌어요. Mientras aprendía coreano, mi comprensión de la cultura coreana se profundizó. 말할 때 실수하는 건 당연한 일이라고 생각해요. Creo que es natural cometer errores al hablar. 실수하면 그냥 웃어넘기는 편이에요. Me río de ello si cometo un error. 틀리는 것을 두려워하지 않고 계속 시도하는 게 중요하다고 봐요. Creo que es importante seguir intentándolo sin tener miedo a equivocarse. 완벽하게 말하려고 애쓰기보다는 소통에 집중하는 게 낫죠. Es mejor concentrarse en la comunicación que esforzarse por hablar perfectamente. 실수했을 때 바로바로 수정해주는 친구가 있어서 도움이 많이 돼요. Tener una amiga que me corrige inmediatamente cuando cometo errores es de gran ayuda. 어색해도 일단 말하는 연습을 꾸준히 하는 게 중요해요. Aunque sea incómodo, es importante practicar hablar constantemente.
실수로부터 배우는 것이 많다고 생각해요. Creo que aprendo mucho de los errores. 다른 사람들이 실수하는 것을 보면서 용기를 얻어요. Me animo al ver a otras personas cometer errores. 실수해도 너무 자책하지 않으려고 노력해요. Intento no culparme demasiado incluso cuando cometo errores. 모르는 단어가 나오면 그냥 다른 말로 바꿔서 표현해요. Si no conoces una palabra, simplemente exprésala con otra diferente. 실수했을 때 선생님께 질문하는 것을 주저하지 않아요. No dudo en preguntarle a la profesora cuando cometo un error. 말하기 연습을 많이 할수록 실수가 줄어드는 것 같아요. Cuanto más practico hablar, menos errores cometo. 실수해도 괜찮다고 스스로에게 말해주는 편이에요. Me digo a mí misma que está bien si cometo errores. 실수를 통해 어떤 부분이 부족한지 알게 되죠. A través de los errores, aprendes qué partes te faltan. 실수하는 것을 긍정적으로 생각하려고 노력해요. Intento pensar en los errores de forma positiva. 자신감을 가지고 말하는 것이 중요하다고 봐요. Creo que es importante hablar con confianza. 실수해도 포기하지 않고 계속 도전해요. Incluso si cometo errores, no me rindo y sigo desafiándome. 실수를 통해 더 자연스럽게 말하게 되는 것 같아요. Creo que hablo más naturalmente a través de mis errores. 어쩌면 반짝이다라는 단어가 가장 예쁜 것 같아요. 그 빛나는 느낌이 너무 좋아요. Tal vez la palabra, brillar, sea la más bonita. Me gusta mucho esa sensación brillante. 새로운 언어를 배우면서 설렘이라는 감정을 표현하는 단어가 마음에 들어요. Me gusta la palabra que expresa el sentimiento de emoción al aprender un nuevo idioma. 가끔은 어색하다는 말이 솔직해서 좋더라고요. 완벽하지 않아도 괜찮다는 뜻이니까. A veces me gusta que la palabra awkward sea honesta, porque significa que está bien no ser perfecto. 이 단어 가슴 뛰다는 정말 낭만적이지 않나요? 언어를 통해 감정을 느낄 수 있어서 좋아요. ¿No es esta palabra realmente romántica? Me gusta poder sentir emociones a través del lenguaje. 단어 따뜻하다는 한국의 정을 생각나게 해서 특별해요. 사람들의 마음이 느껴져요. La palabra es especial porque me recuerda el afecto coreano. Siento los corazones de la gente. 어휘 기억하다는 언어 학습의 핵심이니까 이 단어가 없으면 아무것도 할 수 없죠. El vocabulario, recordar, es clave para el aprendizaje de idiomas, así que si no conoces esta palabra, no puedes hacer nada. 문장 돈을 날씨가 좋네요는 간단하지만 대화를 시작하기에 완벽해요. La frase es sencilla, pero perfecta para iniciar una conversación. 단어 노력하다는 언어를 배우는 모든 사람에게 필요한 단어 같아요. 포기하지 않게 해주니까. Creo que la palabra, esforzarse, es necesaria para todos los que aprenden un idioma, porque te impide rendirte. 표현 감사합니다는 한국 문화를 이해하는 데 중요한 단어죠. 예의 바른 마음을 전달할 수 있어서. La expresión es una palabra importante para entender la cultura coreana, ya que puede transmitir un corazón cortés. 단어 행복하다는 언어를 배우는 이유를 상기시켜줘요. 긍정적인 감정을 느끼게 해주니까. La palabra me recuerda por qué aprendo idiomas, porque me hace sentir emociones positivas.
문장 다음에 또 만나요는 관계를 이어가는 중요한 표현이죠. 따뜻한 인심을 느낄 수 있어서. La frase, Daume Tomanayo, es una expresión importante para mantener las relaciones, ya que te hace sentir la calidez de las personas. 단어 꿈꾸다는 미래에 대한 희망을 보여줘요. 언어를 통해 더 넓은 세상을 향해 나아갈 수 있게 해주니까. La palabra, soñar, muestra esperanza para el futuro, porque nos permite avanzar hacia un mundo más amplio a través del lenguaje. 단어 사랑하다는 모든 언어에서 가장 아름다운 단어 같아요. 감정을 표현하는데 어려움이 있지만 La palabra, amar, es la más hermosa en todos los idiomas, aunque sea difícil expresar sentimientos. 표현 괜찮아요는 위로를 전하는 따뜻한 말이죠. 상대방에게 힘이 될 수 있어서. La expresión, son palabras cálidas para transmitir consuelo, ya que pueden dar fuerza a la otra persona. 단어 신기하다는 새로운 것을 발견하는 즐거움을 표현해요. 언어를 통해 세상을 더 흥미롭게 볼 수 있어서. La palabra, expresa el placer de descubrir cosas nuevas, porque a través del lenguaje puedo ver el mundo de una manera más interesante. 문장 지혜하다는 소통의 핵심이죠. 서로를 알아가는데 중요한 단어니까. La frase, entender, es clave para la comunicación, ya que es una palabra importante para conocerse mutuamente. 단어 존중하다는 한국 문화를 배우면서 깨달은 중요한 가치예요. 서로를 배려하는 마음을 전달할 수 있어서. La palabra, es un valor importante que aprendí al estudiar la cultura coreana, ya que puede transmitir el sentimiento de consideración mutua. 표현 등원합니다는 힘든 시기에 큰 위로가 되죠. 긍정적인 에너지를 전달할 수 있어서. La expresión, es un gran consuelo en tiempos difíciles, ya que puede transmitir energía positiva. 문법 규칙을 배우는 것이 의사소통만큼 중요할까요? ¿Es aprender reglas gramaticales tan importante como la comunicación? 한국어를 배울 때 문법에 집중하는 것보다 말하기 연습이 더 효과적이라고 생각해요. Creo que es más efectivo practicar hablar que concentrarse en la gramática cuando aprendes coreano. 의사소통 능력이 부족하면 문법 지식이 아무 소용없다고 봅니다. Creo que el conocimiento gramatical es inútil si faltan habilidades de comunicación. 문법은 언어의 뼈대이지만 살은 의사소통으로 채워야죠. La gramática es el esqueleto del lenguaje, pero la carne se llena con la comunicación. 문법을 완벽하게 알 필요는 없다고 생각해요. No creo que sea necesario saber la gramática a la perfección. 중요한 건 자신감을 가지고 말하는 거죠. Lo importante es hablar con confianza. 실수를 두려워하지 않고 계속해서 대화하다 보면 문법도 자연스럽게 익혀지겠죠. No tengas miedo de cometer errores y si sigues conversando, naturalmente aprenderás la gramática, ¿verdad? 문법 공부는 언어 학습의 지루한 부분이지만 기초를 다지는 데 도움이 될 수 있어요. Estudiar gramática es la parte aburrida del aprendizaje de un idioma, pero puede ayudar a construir una base sólida. 문법 규칙을 암기하는 것보다 실제 상황에서 사용하는 표현을 배우는 게 더 중요하다고 느껴요. Siento que es más importante aprender expresiones usadas en situaciones reales que memorizar reglas gramaticales. 한국어 문법은 복잡하지만 꾸준히 노력하면 충분히 극복할 수 있을 거예요. La gramática coreana es compleja, pero si te esfuerzas constantemente, seguro que podrás superarla. 문법을 모르면 오해가 생길 수도 있지만 의사소통의 즐거움이 더 크다고 생각해요. Si no conoces la gramática, puede haber malentendidos,
pero creo que el placer de la comunicación es mayor. 문법은 언어 학습의 도구일 뿐 목적이 될 수는 없다고 봅니다. Considero que la gramática es solo una herramienta para el aprendizaje de idiomas, no un fin en sí mismo. 문법 규칙에 얽매이지 않고 자유롭게 표현하는 것이 더 중요하다고 생각해요. Creo que es más importante expresarse libremente sin estar atada a las reglas gramaticales. 문법 공부는 나중에 해도 괜찮다고 생각해요. Creo que está bien estudiar gramática más tarde. 지금은 말하기 연습에 집중하는 게 좋겠죠? Será mejor concentrarse en la práctica del habla ahora, ¿verdad? 문법을 배우는 것은 언어의 구조를 이해하는 데 도움이 되지만 의사소통 능력을 향상시키는 데는 한계가 있을 수 있어요. Aprender gramática ayuda a comprender la estructura del idioma, pero puede tener limitaciones para mejorar las habilidades de comunicación. 문법 규칙을 정확하게 아는 것보다 유창하게 말하는 것이 더 중요하다고 생각해요. Creo que es más importante hablar con fluidez que conocer las reglas gramaticales con precisión. 문법은 언어 학습의 필수적인 요소이지만 의사소통 능력을 우선적으로 키우는 것이 더 중요하다고 생각해요. La gramática es un elemento esencial en el aprendizaje de idiomas, pero creo que es más importante desarrollar primero las habilidades comunicativas. 문법 공부에 너무 많은 시간을 투자하는 것보다 실제 대화 상황에서 사용하는 표현을 배우는 것이 더 효과적이라고 생각해요. Creo que es más efectivo aprender expresiones usadas en situaciones de conversación reales que invertir demasiado tiempo en estudiar gramática. 문법 규칙을 이해하는 것은 언어 학습의 기초이지만 의사소통 능력을 향상시키는 데는 실제 대화 경험이 더 중요하다고 생각해요. Entender las reglas gramaticales es fundamental para el aprendizaje de un idioma, pero creo que la experiencia real en conversaciones es más importante para mejorar las habilidades comunicativas. 여행 가서 현지인들과 자연스럽게 대화하는 것이 목표예요. Mi objetivo al viajar es conversar naturalmente con la gente local. 한국 드라마를 자막 없이 즐기고 싶다는 꿈이 있어요. Tengo el sueño de disfrutar dramas coreanos sin subtítulos. 업무 관련 한국 문서를 능숙하게 처리하고 싶어요. Me gustaría manejar documentos coreanos relacionados con el trabajo con facilidad. 한국어로 된 소설을 원서로 읽는 것을 상상하면 설레요. Me emociona imaginar leer novelas en coreano en su idioma original. 한국 친구들과 깊이 있는 대화를 나누고 싶어요. Quiero tener conversaciones profundas con mis amigos coreanos. 한국 문화에 대한 이해를 넓히는 데 도움이 되기를 바라요. Espero que esto ayude a ampliar su comprensión de la cultura coreana. 미래에 한국에서 일할 수 있는 기회를 얻고 싶어요. Quiero tener la oportunidad de trabajar en Corea en el futuro. 한국어로 편지를 쓰고 답장을 받을 수 있으면 좋겠어요. Me gustaría escribir una carta en coreano y recibir una respuesta. 한국 요리 레시피를 읽고 직접 만들어 보고 싶어요. Quiero leer recetas de cocina coreana y hacerlas yo misma. 한국 역사 관련 책을 읽으며 지식을 쌓고 싶어요. Quiero acumular conocimiento leyendo libros relacionados con la historia coreana. 한국 노래 가사를 이해하고 따라 부르고 싶어요. Quiero entender y cantar la letra de canciones coreanas. 한국어로 영화를 보면서 감동을 느끼고 싶어요. Quiero sentir emoción viendo películas en coreano.
한국어로 발표하고 토론하는 자신감을 갖고 싶어요. Quiero tener confianza para presentar y debatir en coreano. 한국어로 일기를 쓰고 생각을 표현하고 싶어요. Quiero escribir un diario en coreano y expresar mis pensamientos. 한국어로 블로그를 운영하며 정보를 공유하고 싶어요. Quiero llevar un blog en coreano y compartir información. 한국어로 인터뷰에 응하고 싶은 목표가 있어요. Tengo el objetivo de responder a la entrevista en coreano. 한국어로 번역 작업을 하고 싶다는 생각을 해요. Estoy pensando en hacer trabajos de traducción al coreano. 한국어를 배우면서 새로운 사람들을 만나고 싶어요. Quiero conocer gente nueva mientras aprendo coreano. 언어 교환 파트너를 해본 적이 있으신가요? 솔직히 처음에는 좀 어색했어요. ¿Has tenido alguna vez un compañero de intercambio de idiomas? Para ser honesta, al principio fue un poco incómodo. 언어 교환을 통해 얻은 자신감이 꽤 커요. 놀랍게도. La confianza que he ganado a través del intercambio de idiomas es bastante grande, sorprendentemente. 파트너와 함께 한국 드라마를 보면서 발음 연습을 했는데 정말 도움이 됐어요. Practiqué pronunciación viendo dramas coreanos con mi pareja, y realmente me ayudó. 혹시 언어 교환 상대를 찾고 계신다면 온라인 플랫폼을 추천해 드리고 싶어요. Si estás buscando un compañero de intercambio de idiomas, me gustaría recomendarte una plataforma en línea. 언어 교환은 단순히 언어를 배우는 것 이상의 문화 교류라고 생각해요. Creo que el intercambio de idiomas es un intercambio cultural más allá de simplemente aprender un idioma. 처음 만나는 사람과 대화하는 것이 두려웠지만 용기를 내서 시작했더니 후회 없어요. Tenía miedo de hablar con gente nueva, pero me armé de valor y empecé, y no me arrepiento. 언어 교환 파트너 덕분에 한국어 말하기 실력이 눈에 띄게 향상됐어요. Gracias a mi compañero de intercambio de idiomas, mis habilidades para hablar coreano han mejorado notablemente. 파트너와 서로의 문화를 가르쳐주면서 더욱 친해질 수 있었어요. Pude hacerme más cercana a mi pareja enseñándole mutuamente nuestras culturas. 언어 교환은 시간과 노력이 필요하지만 그만큼 값진 경험을 얻을 수 있어요. El intercambio de idiomas requiere tiempo y esfuerzo, pero obtendrás una experiencia igualmente valiosa. 언어 교환 상대를 고를 때 관심사가 비슷한 사람을 선택하는 것이 중요해요. Al elegir un compañero de intercambio de idiomas, es importante seleccionar a alguien con intereses similares. 언어 교환 파트너와 정기적으로 만나서 한국어로 대화하는 것이 습관이 됐어요. Me he acostumbrado a reunirme regularmente con mi compañero de intercambio de idiomas para conversar en coreano. 언어 교환을 하면서 새로운 친구를 사귀게 된 것도 기쁜 일이에요. También me alegra haber hecho nuevos amigos mientras intercambio idiomas. 파트너의 모국어를 배우면서 그 나라의 문화를 더 깊이 이해하게 됐어요. Aprendiendo el idioma nativo de mi pareja, llegué a entender mejor la cultura de ese país. 언어 교환은 언어 학습에 대한 동기부여가 될 수 있어요. El intercambio de idiomas puede ser una motivación para aprender un idioma. 파트너와 함께 한국 요리를 만들어 먹으면서 즐거운 시간을 보냈어요. Pasé un rato agradable cocinando comida coreana con mi pareja. 언어 교환을 통해 얻은 자신감으로 한국어로 발표하는 것에 도전했어요.
Me atreví a hacer una presentación en coreano gracias a la confianza que gané a través del intercambio de idiomas. 파트너와 서로의 실수를 격려하면서 함께 성장할 수 있었어요. Pude crecer junto a mi pareja animándonos mutuamente en nuestros errores. 언어 교환은 언어 학습의 지루함을 덜어주는 좋은 방법이라고 생각해요. Creo que el intercambio de idiomas es una buena manera de reducir el aburrimiento del aprendizaje de idiomas. 새로운 언어를 배우면서 문화적 이해가 깊어지는 것이 가장 큰 보람이에요. Aprender un nuevo idioma y profundizar en la comprensión cultural es lo más gratificante. 언어 장벽을 넘어 다른 사람들과 소통할 수 있게 되는 순간이 정말 감격적이죠. Es realmente conmovedor el momento en que puedes comunicarte con otras personas superando las barreras del idioma. 어려운 문법을 극복하고 완벽한 문장을 만들 때 희열을 느껴요. Siento alegría al superar la gramática difícil y crear oraciones perfectas. 한국어로 된 영화나 드라마를 자막 없이 이해할 수 있게 되었을 때 정말 뿌듯했어요. Me sentí muy orgullosa cuando pude entender películas o dramas en coreano sin subtítulos. 새로운 언어를 통해 새로운 관점으로 세상을 바라볼 수 있게 되는 것이 신기하고 즐거워요. Es asombroso y divertido poder ver el mundo desde una nueva perspectiva a través de un nuevo idioma. 여행 갔을 때 현지인들과 자연스럽게 대화하며 친해질 수 있는 것이 가장 큰 매력이에요. Lo más atractivo de viajar es poder conversar naturalmente y hacerse amigo de la gente local. 언어 공부를 하면서 스스로 성장하는 것을 느낄 수 있어서 좋아요. Me gusta sentir que crezco a medida que estudio idiomas. 다른 나라 사람들의 유머 감각을 이해하게 되는 것이 재미있어요. Es divertido entender el sentido del humor de personas de otros países. 새로운 언어를 배우는 과정에서 예상치 못한 즐거움을 발견하는 것이 행복해요. Soy feliz de descubrir placeres inesperados en el proceso de aprender un nuevo idioma. 한국어로 편지를 쓰고 답장을 받을 때 마음이 따뜻해지는 경험을 했어요. Cuando escribo cartas en coreano y recibo una respuesta, experimento una sensación cálida en mi corazón. 어휘력이 늘면서 한국어로 생각을 표현하는 것이 자유로워졌어요. A medida que aumenta mi vocabulario, me siento más libre al expresar mis pensamientos en coreano. 한국 노래 가사를 이해하고 따라 부를 수 있게 된 것은 정말 뿌듯한 일이에요. Es realmente gratificante poder entender y cantar letras de canciones coreanas. 한국어로 요리 레시피를 읽고 맛있는 음식을 만들 수 있게 되었어요. Ahora puedo leer recetas de cocina en coreano y hacer comida deliciosa. 한국어로 된 책을 읽으면서 작가의 생각을 직접 느낄 수 있어서 좋아요. Me gusta poder sentir directamente los pensamientos del autor mientras leo un libro en coreano. 새로운 언어를 배우는 것은 새로운 문화를 경험하는 것과 같아요. Aprender un nuevo idioma es como experimentar una nueva cultura. 한국어로 꿈을 꾸게 된 것은 정말 신기하고 놀라운 경험이었어요. Soñar en coreano fue una experiencia realmente extraña y asombrosa. 언어 공부를 통해 자신감이 향상되는 것을 느낄 수 있어서 좋아요. Me gusta sentir que mi confianza mejora a través del estudio de idiomas. 한국어로 된 시를 읽고 감동을 받는 것은 정말 특별한 경험이에요. Leer un poema en coreano y emocionarme es una experiencia realmente especial. 음악을 들으면 새로운 단어를 많이 알게 되는 것 같아요.
Creo que aprendo muchas palabras nuevas cuando escucho música. 영화 자막을 보면서 발음 연습하는 게 도움이 많이 되네요. Me ayuda mucho practicar la pronunciación viendo subtítulos de películas. 한국 노래 가사를 해석하면서 문법 공부도 할 수 있어서 좋아요. Me gusta que puedo estudiar gramática mientras interpreto letras de canciones coreanas. 드라마를 보면서 실제 한국 사람들이 어떻게 말하는지 배울 수 있다는 점이 매력적이에요. Es atractivo que pueda aprender cómo hablan los coreanos reales mientras veo dramas. 가끔은 영화 대사를 따라하면서 연기하는 것도 재미있어요. A veces es divertido imitar a los personajes de las películas y actuar. 음악의 리듬과 멜로디가 단어를 기억하는 데 도움이 되는 것 같아요. Creo que el ritmo y la melodía de la música ayudan a recordar palabras. 한국 영화를 보면 문화적인 배경도 함께 배울 수 있어서 좋아요. Me gusta ver películas coreanas porque puedo aprender sobre el contexto cultural al mismo tiempo. 영화 속 배우들의 표정과 몸짓을 보면서 감정을 이해하는 연습도 할 수 있어요. También puedes practicar la comprensión de emociones observando las expresiones faciales y los gestos de los actores en las películas. 음악과 영화는 지루한 공부를 덜어주는 좋은 방법인 것 같아요. Creo que la música y las películas son una buena manera de aliviar el aburrimiento del estudio. 한국 음악을 통해 한국의 다양한 감성을 느낄 수 있어서 좋아요. Me gusta poder sentir las diversas emociones de Corea a través de la música coreana. 영화 속 대화 표현들을 일상생활에서 사용해 보려고 노력하고 있어요. Estoy tratando de usar las expresiones de diálogo de las películas en mi vida diaria. 드라마를 보면서 한국의 유행어나 신조어를 배울 수 있어서 흥미로워요. Es interesante porque puedo aprender jerga y neologismos coreanos mientras veo dramas. 음악을 통해 한국어 발음을 더 자연스럽게 익힐 수 있는 것 같아요. Creo que puedo aprender la pronunciación coreana de forma más natural a través de la música. 영화 속 상황에 맞춰 단어를 암기하면 기억이 오래 남는 것 같아요. Creo que memorizar palabras según las situaciones de la película ayuda a recordarlas por más tiempo. 한국 영화를 보면서 한국 사회의 분위기를 간접적으로 느낄 수 있어서 좋아요. Me gusta poder sentir indirectamente el ambiente de la sociedad coreana mientras veo películas coreanas. 음악을 들으면서 한국어 가사를 흥얼거리는 것도 좋은 공부 방법인 것 같아요. Creo que tararear la letra coreana mientras escuchas música también es un buen método de estudio. 드라마를 보면서 한국의 음식이나 옷차림 등 다양한 문화를 접할 수 있어서 좋아요. Me gusta que puedo experimentar diversas culturas de Corea, como la comida o la vestimenta mientras veo dramas. 영화 속 인물들의 관계를 보면서 한국 사람들의 사고방식을 이해하는 데 도움이 되는 것 같아요. Creo que ayuda a entender la forma de pensar de los coreanos al observar las relaciones entre los personajes de la película. 한국어를 배우는 사람들이 자주 실수하는 것 중 하나는 조사 사용을 어려워한다는 점이에요. Una de las cosas en las que la gente que aprende coreano suele equivocarse es la dificultad con el uso de partículas. 많은 학습자들이 는과 가의 차이를 명확히 구분하지 못하는 경우가 많아요. Muchos estudiantes a menudo no logran distinguir claramente la diferencia entre y. 동사 활용을 할 때 시제를 헷갈려 하는 분들이 종종 있어요. A menudo hay personas que se confunden con los tiempos verbales al conjugar verbos.
존댓말과 반말의 구분을 어려워해서 상황에 맞지 않는 표현을 쓰는 경우가 있어요. A veces le cuesta distinguir entre el lenguaje formal y el informal, por lo que usa expresiones inapropiadas para la situación. 한국어 발음 중 리을 발음을 정확하게 내는데 어려움을 느끼는 학습자들이 많아요. Muchos estudiantes tienen dificultades para pronunciar correctamente el sonido, en la pronunciación coreana. 단어의 뜻을 암기하는 것보다 실제 문장에서 어떻게 사용되는지 이해하는 것이 중요한데 이를 놓치는 경우가 있어요. Es importante entender cómo se usa en oraciones reales, más que memorizar el significado de las palabras, pero a veces esto se pasa por alto. 한국어에는 영어와 다른 어순이 있는데 이 부분에 적응하는데 시간이 걸리는 것 같아요. El coreano tiene un orden de palabras diferente al inglés, y creo que me llevará tiempo adaptarme a esta parte. 자주 사용하는 표현들을 무시하고 어려운 문법만 공부하는 학습자들이 있어요. Hay estudiantes que ignoran las expresiones comunes y solo estudian gramática difícil. 한국어의 파고다 구조를 이해하지 못해서 문장 해석에 어려움을 겪는 경우가 있어요. A veces tengo dificultades para interpretar oraciones porque no entiendo la estructura pagoda del coreano. 한국어의 다양한 어미 변화를 모두 외우려고 하는 것은 비효율적일 수 있어요. Puede ser ineficiente intentar memorizar todas las diferentes desinencias del coreano. 한국어의 문화적인 맥락을 고려하지 않고 직역해서 표현하는 경우가 종종 있어요. A menudo, expreso las cosas traduciendo literalmente sin considerar el contexto cultural del coreano. 한국어 학습 초기에 너무 완벽하게 말하려고 노력하면 오히려 자연스러운 표현이 나오지 않아요. Al principio del aprendizaje de coreano, si intentas hablar demasiado perfecto, en realidad no salen expresiones naturales. 한국어의 복잡한 문법 규칙 때문에 쉽게 포기하는 학습자들도 있어요. También hay estudiantes que se rinden fácilmente debido a las complejas reglas gramaticales del coreano. 한국어를 배우는 사람들은 종종 받침 발음을 어려워해요. Las personas que aprenden coreano a menudo tienen dificultades con la pronunciación de las consonantes finales. 많은 분들이 한국어의 높임 표현을 제대로 사용하지 못해서 오해를 불러일으키기도 해요. Muchas personas no utilizan correctamente las expresiones de cortesía en coreano, lo que a veces causa malentendidos. 한국어의 속담이나 관용구를 이해하지 못해서 문맥을 파악하는데 어려움을 겪는 경우가 있어요. A veces tengo dificultades para entender el contexto porque no comprendo los proverbios o expresiones idiomáticas coreanas. 한국어의 다양한 방언 차이를 인지하지 못하는 학습자들이 많아요. Hay muchos estudiantes que no son conscientes de las diversas diferencias dialectales del coreano. 한국어를 공부하면서 자주 틀리는 부분은 바로 되의 구분이라고 생각해요. Creo que la parte en la que suelo equivocarme al estudiar coreano es precisamente la distinción entre y. 한국 음식 때문에 부산에 가고 싶어요. 한국어로 주문하는 재미가 있을 것 같아요. Quiero ir a Busan por la comida coreana. Creo que sería divertido ordenar en coreano. 만약 한국어만 쓸 수 있다면 경주에 가서 역사 유적지에 대해 물어보고 싶어요. Si solo pudiera hablar coreano, me gustaría ir a Gyeongju y preguntar sobre los sitios históricos. 제주도에서 현지인들과 한국어로 대화하며 자연을 즐기고 싶네요. Me gustaría disfrutar de la naturaleza conversando en coreano con los lugareños en Jeju-do. 전주 한옥마을에서 전통 문화를 한국어로 설명해 듣고 싶어요. Me gustaría escuchar una explicación de la cultura tradicional en coreano en el pueblo Hanok de Gyeongju.
서울의 숨겨진 골목길을 탐험하며 한국어로 길을 물어보고 싶어요. Me gustaría explorar los callejones escondidos de Seúl y preguntar direcciones en coreano. 강릉에서 바다를 보며 한국어로 시를 읽고 싶을 것 같아요. Creo que me gustaría recitar poesía en coreano mientras veo el mar en Gangneung. 대구에서 막창 맛집을 찾아 한국어로 추천받고 싶어요. Quisiera que me recomendaran un buen restaurante de makchang en Daegu, en coreano. 광주에서 민주화 운동 역사에 대해 한국어로 배우고 싶네요. Me gustaría aprender sobre la historia del movimiento democrático en Gwangju en coreano. 인천 차이나타운에서 중국 음식 이름도 한국어로 말해보고 싶어요. Quiero intentar decir los nombres de la comida china en coreano en Chinatown, Incheon. 울산의 태화강 국가정원에서 꽃 이름들을 한국어로 알고 싶어요. Quiero saber los nombres de las flores en coreano en el Parque Nacional Taewagan de Ulsan. 세종에서 아름다운 호수 풍경을 한국어로 묘사하고 싶네요. Me gustaría describir el hermoso paisaje del lago en coreano en Sejong. 수원 화성에서 역사 이야기를 한국어로 나누고 싶어요. Me gustaría compartir historias sobre la historia en la fortaleza de Suwon en coreano. 청주에서 흥덕사지를 방문하여 한국어로 설명을 듣고 싶어요. Me gustaría visitar el sitio de Ongdeoksa en Cheongju y escuchar la explicación en coreano. 춘천에서 닭갈비를 먹으며 현지인과 한국어로 수다를 떨고 싶어요. Quiero comer dak galbi en Chuncheon y charlar en coreano con gente local. 원주에서 아름다운 자연 속에서 한국어로 명상을 하고 싶네요. Me gustaría meditar en coreano en la hermosa naturaleza de Gwangju. 익산의 미륵사지를 방문하여 한국어로 불교 이야기를 듣고 싶어요. Me gustaría visitar el sitio de Mireuksa en Iksan y escuchar historias budistas en coreano. 진주에서 남강 유등 축제에 참여하여 한국어로 감탄사를 연발하고 싶어요. Me gustaría participar en el Festival de Faroles del río Namgang en Jinju y exclamar en coreano. 포항에서 호미곶 일출을 보며 한국어로 감동적인 글을 쓰고 싶어요. Quiero escribir un texto conmovedor en coreano mientras veo el amanecer en Omigot, Pohang. 한국어 문법 구조는 영어보다 훨씬 유연해서 어순이 자유로운 편이에요. La estructura gramatical coreana es mucho más flexible que la inglesa, por lo que el orden de las palabras es bastante libre. 영어에는 없는 조사라는 개념 때문에 처음에는 정말 어려웠어요. Fue realmente difícil al principio debido al concepto de partículas, que no existe en inglés. 발음의 미묘한 차이가 한국어에서는 의미를 완전히 바꿔버리기도 하죠. Las sutiles diferencias de pronunciación a veces pueden cambiar completamente el significado en coreano. 단어를 외우는 것보다 문맥 속에서 이해하는 게 훨씬 중요하다고 생각해요. Creo que es mucho más importante entender en contexto que memorizar palabras. 한국어의 존칭 표현은 영어에는 없는 복잡한 시스템이라 익숙해지기까지 시간이 꽤 걸렸어요. El sistema de honoríficos en coreano es complejo y no existe en inglés, así que me tomó bastante tiempo acostumbrarme. 영어의 시제 표현은 한국어보다 훨씬 다양해서 혼란스러울 때가 많아요. Las expresiones de tiempo verbal en inglés son mucho más variadas que en coreano, lo que a menudo puede ser confuso. 한국어에는 영어처럼 복수형을 명확하게 표시하지 않는 경우가 많아서 어색했어요. A menudo me sentía incómoda porque el coreano no suele indicar explícitamente la forma plural como lo hace el inglés.
영어의 불규칙 동사 변화는 한국어에는 거의 없어서 다행이라고 생각해요. Creo que es una suerte que haya pocos cambios irregulares en los verbos ingleses, ya que casi no existen en coreano. 한국어의 한자어는 영어 단어를 이해하는 데 도움이 되기도 하지만 외우기가 힘들어요. Las palabras chinas en coreano a veces ayudan a entender las palabras en inglés, pero son difíciles de memorizar. 영어의 강세는 한국어와 달라서 발음 연습이 필요해요. El acento del inglés es diferente al del coreano, por lo que necesito practicar la pronunciación. 한국어에는 영어에 없는 는과 같은 주제 표시어가 있어서 처음에는 헷갈렸어요. En coreano, hay partículas temáticas como, que no existen en inglés, así que al principio me confundieron. 영어의 관사제의, 더는 한국어에는 없어서 사용하지 않는 게 익숙해졌어요. En inglés, los artículos a, an, da no existen en coreano, así que me he acostumbrado a no usarlos. 한국어의 어미 변화는 영어보다 훨씬 다양해서 문장 표현이 풍부해지는 것 같아요. Creo que las desinencias verbales coreanas son mucho más variadas que en inglés, lo que enriquece la expresión de las oraciones. 영어의 수동태는 한국어에서 능동태로 바꿔서 표현하는 경우가 많아요. La voz pasiva en inglés a menudo se expresa usando la voz activa en coreano. 한국어의 의성어와 의태어는 영어보다 훨씬 다양하고 재미있어요. Las onomatopeyas y las palabras miméticas del coreano son mucho más variadas e interesantes que en inglés. 영어에는 없는 있다, 없다의 활용이 한국어에서는 매우 중요해요. La conjugación de tener, no tener, que no existe en inglés, es muy importante en coreano. 한국어의 띄어쓰기 규칙은 영어보다 훨씬 엄격해서 주의해야 해요. Las reglas de espaciado en coreano son mucho más estrictas que en inglés, así que ten cuidado. 매일 아침 짧은 한국어 뉴스 클립을 듣는 것으로 하루를 시작해요. Comienzo el día escuchando un breve clip de noticias en coreano cada mañana. 한국 드라마나 영화를 보면서 자연스럽게 표현을 익히는 편이에요. Suelo aprender expresiones de forma natural viendo dramas o películas coreanas. 출퇴근 길에 한국어 팟캐스트를 들으면서 시간을 활용하고 있어요. Estoy aprovechando el tiempo escuchando podcast en coreano de camino al trabajo y a casa. 점심시간에 한국어로 된 짧은 이야기를 읽는 습관을 들였어요. He adquirido el hábito de leer historias cortas en coreano a la hora del almuerzo. 주말에는 한국어 스터디 모임에 참여해서 다른 사람들과 함께 공부해요. Los fines de semana participo en un grupo de estudio de coreano y estudio con otras personas. 한국 요리 레시피를 한국어로 읽으면서 어휘력을 늘리고 있어요. Estoy aumentando mi vocabulario leyendo recetas de cocina coreana en coreano. 자기 전에 한국어 일기를 쓰면서 하루를 마무리하는 것을 좋아해요. Me gusta terminar el día escribiendo un diario en coreano antes de acostarme. 한국 노래 가사를 해석하면서 새로운 단어를 배우는 재미가 있어요. Es divertido aprender nuevas palabras mientras interpreto letras de canciones coreanas. 스마트폰 설정을 한국어로 바꿔서 생활 속에서 자연스럽게 접하도록 노력해요. Intento cambiar la configuración de mi teléfono inteligente al coreano para que me resulte natural en mi vida diaria. 한국어로 생각하는 연습을 꾸준히 하면서 표현력을 키우고 있어요. Estoy practicando constantemente a pensar en coreano para mejorar mi capacidad de expresión.
온라인 한국어 튜터와 정기적으로 대화하면서 실력 향상을 위해 노력해요. Me esfuerzo por mejorar mis habilidades conversando regularmente con tutores de coreano en línea. 한국어로 된 블로그나 웹사이트를 자주 방문해서 정보를 얻고 있어요. Visito blogs o sitios web en coreano con frecuencia para obtener información. 한국 친구와 메시지를 주고받으면서 자연스러운 대화를 연습해요. Practica conversaciones naturales intercambiando mensajes con un amigo coreano. 한국어로 된 짧은 시나 명언을 암송하면서 어휘력을 높이고 있어요. Estoy mejorando mi vocabulario memorizando poemas cortos o citas en coreano. 한국어로 된 게임을 하면서 재미있게 언어를 익히고 있어요. Estoy aprendiendo el idioma de forma divertida mientras juego juegos en coreano. 한국 문화 관련 유튜브 채널을 보면서 흥미를 유지하고 있어요. Estoy manteniendo el interés viendo canales de YouTube relacionados con la cultura coreana. 한국어로 된 퀴즈나 퍼즐을 풀면서 어휘력과 문법 실력을 향상시키고 있어요. Estoy mejorando mi vocabulario y mis habilidades gramaticales resolviendo cuestionarios o rompecabezas en coreano. 한국어로 된 책을 읽으면서 독해 능력을 키우고 있어요. Estoy mejorando mi comprensión lectora leyendo libros en coreano.